Adona. Adona, pasa sa gitna kay Dolfo. Barsilo nagmamadali, pasa kay Taoto. Taoto for 3. Yes, sir! Pasok na pasok po. Pasa kay Adona. Adona drives. Side step. Wow! What a basket. Pasa kay Taoto. Taoto! Easy layup ni Taoto. Toyo, pasa kay Adona. Adona, sumalaksak. Yes! It's a basket. Pipito, pasa kay Taoto. Drives. 2 points po. Banasta to Adona. Adona sa ilalim. Adona. Ayun, Taoto 2. Tapitan, pasa sa point guard. Nakuha ni Pipito ng Pipso Tigers. Pipito drives at tapal ni Adona. Adona. Yes, basket. Lamang po ang SPSBS Templars. Sa kanila pa ang bola. Nandun si Adona. Pinakuha ni Salomon. Salomon pasa kay Taoto. Taoto for 3. Bang! Mark Douglas, number 1. Adona pasa kay Relova for 3. 3-point! Nakuha ang rebound ni Taoto. Taoto ng Tigers. Nagmamadali. Pasa kay number 9. Nandun. Pasok po. Garcia. Garcia to Adona. Adona for 3. Yes, sir! Banasta. Back, nakuha ni Taoto. Taoto drives. Easy layup. Adona for 3. Yes, sir! Pipito to Taoto. Taoto for 3. Yes, sir! Adona sa ilalim. Napasa kay Dolfo. Dolfo! What? Easy 2 point. Bawi si Taoto. Taoto! 3 points! Pasa kay Panis. Panis to Taoto. Taoto for 3. Yes, sir! Pasok na pasok po. 29 seconds left. Nakuha ni Garcia. Garcia long pass to Adona. Adona! Layup! Panis. Long pass to Taoto. Taoto to number 15, Kaniha. Back to the hard court. Wala po ng Templars. This is the last and final quarter. Taoto ng biliran to Barzilo. What a nice pass.